Allahumma
لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهد وأشهد على ذلك إلى ذلك لك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهد وأشهد على ذلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك وأشهد وأشهد على ذلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الذي أطيبك وأكرمك يوسف وصدقت بالعروة الوثقى بصابنا والله سميع عليم أعوذ بالله العظيم وبارك بالكتاب ورسول الله وصلى الله سميع عليم آمنت بالله العظيم وبارك بالكتاب ورسول الله السامعين أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هديت بالهدى والعلم بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هديت بالهدى والعلم بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من وجهات الخير وأعوذ بك من وجهات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ولا أهلك وأهلك المستطاع أعوذ بك من شر ما صنعت وأكرهت بنعمتك إلي وبذنبي بغيري فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله تعالى من يعصني بك ولا حول ليس بالله جديد أعلم ما قضى أقول بكل شيء جديد وتترك تحط بكل شيء علم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة من الشيطان إذن ربي على صراط مستقيم يا أيها الذين ربك سجد سلامك سجد أسجد شكري ولا إلى نفسك ولا إلى عبد ملكك فاطمة اللهم إني أعوذ بك من النبي والفساد وأعوذ بك من الجيب والكسد وأعوذ بك من الكبر والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والعافية الدائمة في ديني ودنياي اللهم صل أولادي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت وأنت ترحمني وأنت تسقيني وأنت تحملني وأنت ترحيني وأنت على كل شيء أشهد على كل الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا إبراهيم وحنيف مسلم وكان من المشركين اللهم بك أسمعنا بك أبصرنا بك نحيا بك نموت ولك نتوكل وإليك النشور أسمعنا وأسمع وقل
الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير اليوم وقته ونصره ونوره وبركته وفضله. اللهم إنا نسألك الخير اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أصحابي بنعمتك بأحد من خلقك ومن كونك لا شريك لك. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم لك لمآتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه من النار حكيم ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو الظاهر. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو الظاهر. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو الظاهر. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو الظاهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق السماوات والسبع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق الخلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو الظاهر. لا إله إلا الله ولا شريك له. له الملك ويحيي ويميت ويغفر كل شيء قدير. على ذلك لا إله إلا الله ولا شريك له. له الملك ويحيي ويميت ويغفر كل شيء قدير. على ذلك لا إله إلا الله ولا شريك له. له الملك ويحيي ويميت ويغفر كل شيء قدير. على كل ذرة الورى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمتك عدد ما في علمك وخشيتك بينك وبين وعلى آله وصحبه عدد الرزق والثمرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمتك عدد ما في علمك وخشيتك بينك وبين وعلى آله وصحبه عدد الرزق والثمرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمتك عدد ما في علمك صلاة وسلام على يوم الدين وعلى آله وصحبه على كل ذرة Insyaallah. Alhamdulillah. Tamu kita ada payung nggak? Insyaallah pagi hari ini
kita kedatangan tamu mulia. Masya Allah, Al-Habib Al-Alim Al-Alama Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hussein Al-Idrus. Beliau salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Tarim, Hadramut, yang beliau berikan nama Al-Ilmun Nafi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah berkat keberadaan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dimuliakan Allah. Kenapa sahabat dimuliakan oleh Allah? Karena mereka pernah melihat Nabi Muhammad, pernah duduk bersama Nabi besar Muhammad. Walaupun sekali pernah melihat Nabi Muhammad, walaupun sekali duduk bersama Nabi Muhammad, mereka jadi mulia. Sehingga siapapun setelah mereka, walaupun setinggi langit kedudukannya di sisi Allah, masih di bawah sahabat. Masih di bawah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali ketemu dengan Nabi besar, walaupun mungkin jauh dia bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah, kita yakin bang, kita yakin Allah tidak datangkan beliau kecuali Allah ingin kemuliaan buat kita semua. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, nadratun ila wajhil alim ahab ilayya min ibadati sana. Satu pandangan yang tertuju mataku di muka orang yang berilmu, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada beribadat siang malam setahun. Andaikan ada seorang yang mampu ibadat siang malam setahun, siang puasa, malam bangun dan tidur, setahun dia lakukan ibadat setiap detik nafasnya. Rasulullah memberikan masukan kepada kita, satu pandangan yang tertuju dari mata kita kepada muka seorang yang alim lebih aku sukai dari ibadat setahun pun itu. Masya Allah, alhamdulillah yang kita dengarkan dari beliau mudah-mudahan menjadi bekal yang luar biasa buat setiap kita insyaallah. Sebenarnya شو عندهم؟ قرأت في رسالة الجامعة، لكن يوم وصل إلى باب يعني الصلاة أنا قرأت في المالكي ما يتعلق بصلاة السنة، يعني صلاة السنة فضائلها كذا. فضل صلاة الليل أو لا تكون الآن شهر المولد تمام الآن شهر المولد على وراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada. Fa nabiyyuna afdal nabi. Nabi kita Muhammad, nabi yang paling afdal dari sekian nabi yang ada. Wa ummatuhu afdalul umam. Dan umat beliau adalah umat yang paling afdal dari sekian umat yang pernah ada. Wa qad ikhtussa sallallahu alaihi wa alihi wasallam khasa'is. Dan Nabi besar Muhammad diistimewakan oleh Allah dengan berbagai macam keistimewaan. Wa idza ikhtassa bi khasa'is fa inna ummatahu takhtassu bi khasa'is kadzalik. Apabila seorang nabi diistimewakan atau dikhususkan oleh Allah dengan keistimewaan, maka umatnya juga mendapatkan keistimewaan itu. وهذه الخصائص لا توجد في الأمم السابقة. Dan itu keistimewaan tidak didapatkan bagi umat-umat yang lalu. منها ما كان في الأعمار. Di antaranya apa yang berkaitan dengan umur. بمعنى في الأزمان والأوقات. Yaitu artinya di masa dan di waktu-waktu. ومنها ما كان في الأعمال.
Di antaranya keistimewaan yang ada dalam amal-amal. ومنها ما كان في مضاعفة الأجور للأعمال. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. ومنها ما كان في الرخص التي أعطاها الله إياها والتساهل في أمور كثيرة. Dan di antaranya rukhsah, keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. الخصائص في الأوقات. Keistimewaan yang Allah berikan kepada waktu. واختصت هذه الأمة بيوم الجمعة. Umat ini diistimewakan oleh Allah dengan hari Jumat. هي خاصة لأمة النبي محمد. Dan ia merupakan keistimewaan yang Allah hanya berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. وجعل في ضمن الجمعة خصائص. Jalan. في ضمن الجمعة. Dan Allah pun menjadikan dalam bagian daripada hari Jumat itu juga ada keistimewaan. فجعل فيها ساعة يستجاب الدعاء فيها. Dan Allah jadikan di bagian hari Jumat itu ada saat waktu yang Allah pasti kabulkan doa di situ. وجعل فيها صلاة الجمعة. Dan Allah jadikan di dalam hari Jumat itu ada salat Jumat. وفضلها على سائر أيام الأسبوع. Dan Allah jadikan ia hari yang paling mulia dari hari yang ada dalam seminggu. ومن ذلك أيضا شهر رمضان. Dan di antaranya juga adalah bulan suci Ramadan. لم يعطه الله سبحانه وتعالى لأي أمة من قبل. Allah tidak berikan bulan suci Ramadan itu kepada umat siapapun. نعم الصيام كان موجودا. Ya, adapun puasa, ya umat sebelum kita juga diperintahkan puasa. ولكن لم يهتدوا إلى رمضان. Tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah petunjuk untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. فكان رمضان خاص بالأمة. Maka bulan suci Ramadan khusus bagi kita umat Nabi Muhammad. ثم جعل في رمضان خصائص أيضا. Kemudian Allah juga jadikan dalam bulan puasa itu ada berbagai macam keistimewaan juga. جعل فيه صلاة التراويح. Dan Allah jadikan di bulan suci Ramadan ada salat tarawih. ثم جعل فيه العشر الأواخر. Kemudian Allah jadikan dari bulan Ramadan itu 10 hari terakhir yang lebih mulia dari sebelumnya. ثم جعل فيه ليلة القدر. Allah jadikan di bulan puasa itu ada malam Lailatul Qadar. ثم جعل ليلة الفطر. Kemudian Allah jadikan malam Idul Fitri. كل هذه اختص الله بها هذه الأمة. Semua yang saya sebutkan tadi adalah keistimewaan yang Allah hanya berikan buat kita umat Nabi Muhammad. أعطاهم يوم عرفة. Allah berikan untuk umat ini hari Arafah. وأعطاهم أيام الأضحى والتشريق. Allah berikan untuk kita keistimewaan hari-hari bulan Idul Adha dan hari-hari tasyrik. وغيرها من الأوقات التي اختص الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan begitu juga selainnya dari berbagai macam waktu yang banyak yang Allah istimewakan kita umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. جعل لهم فضائل Allah jadikan bagi kita kemuliaan-kemuliaan في أعمال بسيطة pada amal-amal yang ringan yang mudah yang kita lakukan. مع بركة في الأعمار. Diiringi Allah berikan kita keberkahan dalam umur. كان الواحد في الأمم السابقة يبلغ عمره إلى فوق 1000 سنة. Umat sebelum kita umur mereka ada yang sampai lebih dari 1000 tahun. ولكن هذه الأمة أعمارها قصيرة. Tapi umat ini umurnya pendek. لكن أعمالها مباركة. Tapi amal yang dilakukan oleh umat ini diberkahi oleh Allah. يمكن أن تعمل عمل واحد يساوي كذا كذا سنة. Barangkali kita bisa melakukan satu amal tapi sama dengan beberapa tahun. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Di antaranya malam Lailatul Qadar itu satu malam lebih mulia dari 1000 bulan. 83 سنة و4 أشهر. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. ليلة واحدة. Satu malam saja. الصلاة فيها كما صلى 1000 شهر. As-salah. Salat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. من تصدق فيها فكأنما تصدق في 83 سنة. Barang siapa bersedekah di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan dia sedekah selama 83 tahun namanya. من ذكر الله فيها كأنما ذكر الله 83 سنة. Dan siapapun yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah di malam tersebut seakan-akan dia mengingat Allah selama 83 tahun namanya. وكل فعل يفعله كأنما فعله في 83 سنة. Dan setiap perbuatan baik yang ia lakukan seakan-akan dia lakukan selama 83 tahun lamanya. هذه من خصائص هذه الأمة. Dan ia merupakan bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. لم يكن في الأمم التي قبله. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya.
كذلك يقول بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كأنما عبد الله 80 سنة. Insyaallah. Baru saya tahu ini dari beliau hari sekarang ini. Beliau mengatakan begitu juga di setiap sholat, habis sholat subuh, habis sholat asar dan habis sholat maghrib. Barang siapa baca habis sholat itu la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, kita baca 10 kali itu seakan-akan dia beribadah kepada Allah 80 tahun. هذا عمل قليل. Ini amal yang sangat mudah sekali. ولكن الأجر كبير. Tapi ganjarannya besar betul. هذا ليس في الأمم السابقة. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat yang lalu. إضافة إلى ما يتجاوزه الله عن هذه الأمم. Begitu juga jika disandarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan namanya maaf bagi apa yang Allah istimewakan buat kita umat ini. في الأمم السابقة كانت العقوبة تعجل. Dalam umat sebelum kita ini, hukuman yang Allah berikan kepada mereka itu disegerakan oleh Allah. إذا فعل الإنسان معصية يصبح الصباح ومكتوب على باب بيته المعصية التي فعلها. Jika mereka melakukan maksiat di malam hari umat sebelum kita, maka di pagi hari itu tertulis di pintu rumahnya, si fulan ini yang punya rumah ini, si fulan ini melakukan maksiat ini. الناس كلهم يرونها. Dan semua orang melihatnya itu, tahu. ولا يستطيع أن يمحيها. Dia tidak mampu untuk menghapus kalimat itu إلا بتوبة صادقة. kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. إذا قبل الله منه التوبة تمحى هذه الكتابة. Jika Allah terima darinya taubat, baru Allah hapus tulisan yang ada di rumahnya itu. لكن أمة النبي محمد يعمل الإنسان المعصية فيستره الله. Tapi kita umat Nabi Muhammad, apapun maksiat yang kita lakukan Allah tutupi. Tidak ada yang lain, orang lain tidak ada yang tahu. هذا ستر من الله الأمة بركة النبي محمد. Dan Allah tutup ini kesalahan kita dari apa yang kita lakukan, ini keberkatan yang Allah berikan kepada kita berkat Nabi Muhammad. جاء في بعض الأخبار الضعيفة Datang dalam riwayat yang lemah, أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول يا رب اجعل حساب أمتي إلي. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ya Allah di hari kiamat, jadikan hisab umatku semuanya kepadaku ya Allah. فيقول له ربي ولما يا حبيبي. Maka Allah mengatakan, kenapa wahai kekasihku? يقول يا رب حتى لا ينفضحوا أمامك. Dia mengatakan ya Allah sampai sehingga mereka tidak namanya terbongkar kesalahan mereka di hadapan Engkau. فيقول له ربي بل أجعل حسابهم إلي حتى لا يفتضحوا أمامك أنت يا حبيبي. Sampai Allah mengatakan bahkan aku akan jadikan hisab umatmu itu hanya kepadaku sehingga engkau tidak tahu kesalahan mereka wahai kekasih. أما أنا فأعلم ما فعلوا. Adapun saya, aku maha tahu apa yang mereka lakukan. لكن أريد أن أسترهم حتى عنك أنت لا يتكدر قلبك يا حبيبي يا محمد. Tapi aku ingin tutupi amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh umatmu agar hatimu itu tidak menjadi keruh, tidak merasa bersih atas amal yang dilakukan oleh umat. هذا لا يكون إلا لأمة النبي محمد. Ini keistimewaan tidak diberikan oleh Allah kecuali buat kita umat Nabi Muhammad. كان في الأمم الماضية إذا أرادوا التوبة فلا يكون التوبة بمجرد الاستغفار بل لابد من عقوبة. Umat-umat sebelum kita, ketika mereka ingin beristighfar dari salah dosa mereka tidak cukup hanya bertobat dengan taubatan nasuha, tapi Allah berikan buat mereka di samping itu ada hukuman. بنو إسرائيل لما أرادوا أن يتوبوا قال الله سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم. Bani Israel ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka ingin bertaubat, maka Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian. جاءت عليهم سحابة. Berarti satu sama lain saling membunuh, maka datang namanya awan. أصبح الظلمة ما أحد يرى أحد. Sehingga awan itu membuat hari itu gelap, tidak ada satupun melihat siapa yang ada di hadapannya. فأصبح كل واحد يقتل الذي بيده. Maka kala itu mereka saling membunuh satu sama lain. واستمروا حتى ذهبت السحابة. Dan itu mereka lakukan sampai awan tersebut hilang. فقال لهم سيدنا موسى الآن تاب الله عليكم خلاص. Maka setelah namanya awan itu hilang menjadi terang kembali, maka Nabi Musa mengatakan, sekarang alhamdulillah Allah terima taubat kalian. كيف لو جعل الله هذه في أمة النبي محمد؟ Bagaimana kalau andaikan hak itu Allah berikan namanya wajah haruskan kepada kita umat Nabi Muhammad. الحمد لله أمة النبي محمد بمجرد أن يصدق الإنسان ويستغفر ربه ويقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك
يتوب الله عليه. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad sekadar ia bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima tobatnya من غير أي عقوبة tanpa ada hukuman yang diberikan oleh Allah بينه وبين الله. antara ia dan Allah Subhanahu wa taala. ما حد يعرف أبدا. Tidak ada seorang pun yang tahu. هذا من خصائص أمة النبي محمد. Dan ia merupakan bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. كلها ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semua itu kita dapatkan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن الخصائص أيضا أن تعطى الأمة يوم القيامة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga termasuk bagian daripada keistimewaan nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kemuliaan untuk umat ini yang Allah tidak berikan kepada selainnya. الشفاعة يوم القيامة. Sesungguhnya ia di antaranya syafaat nanti kelak di hari kiamat. يشفع لأمته. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat bagi umatnya. بل حتى شفاعته تشمل الأمم الأخرى. Bahkan syafaat Nabi Muhammad itu namanya didapatkan oleh umat yang lain. جاء في حديث يسمونه الفقهاء حديث المحدثين حديث البطاقة. هو حديث متكلم فيه لكنه يستأنس به. Datang ulama menyebutkan tentang hadis masalah mereka namakan hadis Nabi Tuhana, yaitu ada riwayat yang menyatakan namanya sesuatu walaupun ada para ulama khilaf antara mereka, tapi ini bisa dijadikan sesuatu sandaran untuk membuat kita bahagia. يؤتى بالرجل يوم القيامة. Nanti kelak di hari kiamat Allah akan datangkan seseorang. وعنده سيئات كأمثال الجبال. Dia memiliki kesalahan seperti besar gunung-gunung yang ada di muka bumi. يضعونها في الميزان. Dan diletakkan itu kesalahan itu di timbangannya. حسناته قليل. Kebaikan yang ia lakukan hanya sedikit sekali. أعماله من السيئات كأمثال الجبال. Yang dan kesalahannya itu dari dosanya seperti gunung-gunung yang besar. فترجح كفة السيئات. Maka namanya timbangan yang kesalahan itu menjadi berat. فيتيقن الهلاك. Maka ia yakin bahwa dia akan celaka. خلاص إلى النار فين بيروح؟ Kalau begitu, di mana mereka dia akan lari. تأخذه الملائكة. Maka kala itu malaikat mulai mengambilnya. فإذا برجل يظهر. Tiba-tiba ada seorang yang nampak. يقول لهم انتظروا. Dia laki-laki itu mengatakan kepada malaikat, tunggu dulu Anda. هذا له عندي وديعة أعطيه وديعة. Maka laki itu mengatakan, iya, aku punya simpanan yang untuk orang hamba ini. إيش من وديعة؟ Dia mengatakan, simpanan apa yang ia simpan kepadamu? فيخرج بطاقة. Maka orang tersebut mengeluarkan satu lembar namanya kertas. يقول له هذا لك. Maka ia mengatakan, ini untuk milikmu. يقول له الرجل ايش تعمل هذا؟ Maka lelaki itu yang sudah merasa akan namanya celaka masuk neraka, dia mengatakan, apa yang bisa dibikin oleh kertas ini? أما ترى السيئات هذه كلها؟ Beliau mengatakan, apakah kau tidak melihat kesalahanku yang besar ini semuanya? ايش بنعمل بطاقة صغيرة أمام جبال؟ Apa yang akan bisa dibikin namanya kertas kecil ini atas kesalahan seperti gunung-gunung yang ada ini? فيضعها له في كفة الحسنات. Maka ia letakkan kertas itu di neraca timbangan kebaikan. فتطيش السيئات كلها وترجح الحسنات. Maka hilang semua kesalahan itu semua, maka namanya timbangan kebaikan itu menjadi lebih berat. تعجب الرجل. Maka orang tersebut merasa terkejut ويفرح. dan merasa gembira. نجا من الهلاك. Maka ia merasa dia akan selamat dari kebinasaan yang akan dihadapi. يقول من أنت الذي فرج الله بك كربتي؟ Maka dia mengatakan, siapa anda ini yang telah melapangkan kesusahanku yang berat saat ini? يقول أنا نبيك محمد. Maka orang itu mengatakan, aku adalah Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وهذه البطاقة هي صلاتك التي كنت تصلي علي بها في الدنيا، احتفظت بها حتى أعطيك إياها في وقت أنت في أمس الحاجة إليها. Rasulullah mengatakan, ini lembaran yang aku berikan tadi adalah salawat yang kau pernah namanya lantunkan semasa hidupmu. Aku jaga ini salawat agar aku serahkan kepada engkau di waktu yang paling kau butuhkan. هذا خصائص الصلاة على النبي محمد. Ini termasuk bagian daripada keistimewaan salawat terhadap Nabi Muhammad. وأنتم في شهر ربيع. Dan kita saat ini di bulan Rabiul Awal. شهر ربيع شهر الصلاة على النبي الشفيع. Bulan Rabiul Awal ini bulan untuk kita memperbanyak salawat terhadap Nabi kita Muhammad sang Maha Pemberi syafaat. وهذه الصلوات تحفظ لكم
Ini selawat-selawat yang kita baca untuk beliau akan dijaga oleh beliau. ينالون أجرها يوم القيامة. Kita akan dapatkan balasannya nanti kelak di hari kiamat. وكم نجت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام كانوا سيهلكون لولاها. Berapa banyak di antara kita umat ini yang diselamatkan kelak nanti di hari kiamat dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من ذلك أن رجلا كان مسافرا مع أمه إلى الحج. Di antaranya ada seseorang yang musafir bersama ibunya untuk melakukan ibadat haji. توفيت أمه في الطريق. Tiba-tiba ibunya meninggal di tengah jalan. وكان لوحده. Dan beliau ini sendirian hanya sama ibunya. فإذا به ينظر إلى وجه أمه قد صار وجهها أسود. Tiba-tiba ia melihat muka ibunya itu berubah menjadi hitam. الآن كيف سيخبر الناس يأتون يساعدونه في تجهيز أمه ويرونها بهذه الحالة. Maka anak tersebut merasa bingung. Bagaimana saya akan ngajak minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat meninggal itu, sementara muka ibuku ini dalam kondisi seperti ini. فجلس مهموما يفكر. Maka dia duduk dalam kondisi namanya bahasa kita galau, sedang memikirkan sesuatu apa yang harus dia perbuat dengan ibunya jenazahnya. فنام. Maka tiba-tiba dia tertidur. رأى في المنام رجل عليه نور. Dia melihat dalam mimpi itu seorang yang memiliki cahaya يأتي إلى عند أمه. yang mendatangi ibunya. يمسح على وجهها. Dan ia mengusap muka ibunya. فعاد وجهها أبيض يتلألأ بالنور. Tiba-tiba muka yang hitam tadi menjadi putih bahkan bercahaya. فقال له من أنت؟ Maka dia bertanya, siapa anda ini? قال أنا نبيك محمد. Beliau berkata, aku adalah Nabimu Muhammad. وأمك هذه كان عندها تقصيرات كثيرة. Ibumu ini banyak melakukan kesalahan. ولكنها كانت تكثر الصلاة عليه. Akan tetapi ia ini sering banyak bersalawat kepadaku. فتشفعت إلى الله فيها فأذن الله لي فشفعت فيها. Maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan izin untuk aku memberikan syafaat. Diizinkan aku oleh Allah maka aku berikan syafaat. هذا ببركة الصلاة على النبي. Dan itu juga dengan sebab berkat salawat terhadap Nabi. ويحكى عن الرجل أنه كان صاحب تقصير. Dihikayatkan ada seseorang yang banyak keteledoran yang dilakukan olehnya. توفي فرآه صاحبه في المنام. Dan tiba-tiba ia meninggal dan dilihat oleh temannya di dalam mimpi. في نعيم. Dalam kondisi penuh nikmat. يتبختر في الجنة. Ia namanya berjalan dan menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. قال ألست أنت فلان؟ Maka ia bertanya, bukankah engkau itu si fulan? قال أنا أعرفك ما عندك كثير أعمال. Saya kenal kepada engkau ini banyak kesalahan. بماذا بلغت هذه المنزلة؟ Tapi akan tetapi dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan ini sehingga kau di surga Allah Subhanahu wa taala? قال أتذكر يوم كذا وكذا؟ Beliau mengatakan, apakah engkau ingat hari itu di waktu itu? قال نعم. Beliau mengatakan iya. قال في مجلس الشيخ فلان بن فلان. Beliau mengatakan di majelis guru si fulan bin fulan. قال نعم. Dia mengatakan iya aku ingat. قال عندما دخلت وسألت الشيخ عن سؤال. Ketika aku masuk di majelis itu, aku bertanya dengan guru itu akan tentang satu pertanyaan. وما يحضر المجالس. Ia bukan orang yang sering suka hadir majelis sebenarnya. لكن جاء معه سؤال فقط. Tapi dia hadir kala itu karena ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada syekh. قال فسألت الشيخ. Beliau mengatakan, maka aku bertanya kepada syekh tersebut. فقال لي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka ketika aku bertanya kepada syekh itu, maka syekh itu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال فقلت بصوت مرتفع اللهم صل وسلم عليه. Maka ketika ia mendengarkan nama Nabi Muhammad, maka aku katakan dengan suara yang tinggi, nada yang tinggi, Allahumma shalli wa sallim alaih. فلما سمعني من في المجلس كلهم قالوا اللهم صل وسلم عليه. Ketika orang-orang yang di majelis itu mendengarkan salawatku yang aku angkat suaranya, maka semua pun bersalawat dan mengangkat suaranya. قال بذلك غفر الله لي. Beliau mengatakan dengan sebab salawat itu Allah dan waktu itu Allah ampuni dosaku. وأدخلني الجنة. Dan Allah ia masukkan aku ke dalam surga. عجيب بصلاة واحدة. Ajib dengan satu salawat yang ia ucapkan seumur hidupnya. يذكر الناس بها.
ذكر الناس بها. Tapi dengan salawat itu ia membuat orang yang ada di majelis itu mengingat Nabi besar Muhammad, bersalawat juga kepada Nabi Muhammad. كيف من يواظب على حضور مجالس الصلاة على النبي؟ Kalau begitu bagaimana kalau orang yang istiqamah selalu hadir di majelis untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? كيف من يكثر الصلاة على النبي؟ Kalau begitu bagaimana kalau orang yang memperbanyak salawat terhadap Nabi? لابد أن يكون شأنه عظيم. Kalau begitu pasti kedudukannya agung di sisi Allah. هذه من خصائص الله. Dan ini termasuk bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat ini. يكفي الأمة شرف أن الأنبياء تمنوا أن يكونون من هذه الأمة. Dan cukup kemuliaan yang besar bagi umat ini bahwasanya tidak ada seorang nabi rasul kecuali mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian daripada umat ini. مهما بلغ الإنسان من أمة النبي محمد أي مقام ولو أعلى مقام لا يمكن أن يبلغ مقام الأنبياء أبدا. Walaupun kita umat, kita namanya melakukan ibadat, ketaatan, ketaguan sehingga kita sampai magam yang paling tinggi di sisi Allah, tidak akan mungkin mencapai magam seorang nabi dan rasul. مع هذا الأنبياء تمنوا يكونوا من هذه الأمة. Bersamaan dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Rasul itu, Nabi Rasul semua berangan-angan berharap kepada Allah untuk menjadi bagian daripada kita umat Nabi Muhammad. سيدنا موسى قال يا رب إني قرأت في التوراة أن أمة في آخر الزمان تكون أعمارهم قصيرة وأعمالهم مضاعفة فاجعلهم يا رب اجعلهم أمتي. Nabi Allah Musa ketika beliau namanya baca dalam kitab Taurat, aku dapatkan ya Allah, ada umat-umat yang dari antara umat yang ada, tapi umur mereka ini amat sangat pendek sekali, tapi mereka engkau berikan kepada mereka itu kelebihan yang luar biasa yang tidak engkau berikan kepada umat selainnya. Jadikan mereka umatku. قال هذه أمة محمد. Allah mengatakan itu umat Muhammad. قال يا رب قرأت أمة ذنوبهم كثيرة وتغفر لهم كثيرا. Beliau mengatakan, ya Allah, aku dapatkan satu umat, dosa mereka banyak sekali, tapi ampunan yang kau berikan kepada mereka pun banyak sekali. اجعلهم أمتي. Maka jadikanlah mereka umatku. قال هذه أمة محمد. Allah mengatakan itu umat Muhammad. كلما قال شيء قال له هذه أمة محمد. Setiap kali Nabi Musa mengatakan itu, Allah selalu mengatakan itu untuk umat Muhammad. قال سيدنا موسى يا اجعلني أنا من أمة محمد. Maka kala itu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalau begitu jadikan aku bagian dari umat Muhammad itu. وهو نبي أعظم من أمة النبي محمد. Padahal kedudukan beliau itu, kedudukan di sisi Allah lebih agung daripada umat Nabi Musa Muhammad. لكن يزيد مع أمة النبي محمد. Tapi dia ingin bersama menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. لأنه قرأ أن هناك أعمال بسيطة أجرها كبير. Karena ia baca dalam kitab Taurat itu ada umat yang melakukan amal-amal yang amat sangat ringan sekali tapi pahalanya begitu besar. أن يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل هذا أمان له مما خاف. Andaikan kita baca kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, maka insya Allah apapun yang kita takuti Allah akan berikan kita keamanan darinya. ومن قرأ أول سورة البقرة إلى قوله مفلحون. Barang siapa membaca awal surat Baqarah sampai firman Allah muflihun, kalau tidak salah hanya 5 ayat itu. وآية الكرسي الآيتين التي بعدها. Dan ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. والثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة. Dan membaca setelah itu 3 ayat yang terakhir dari surat Baqarah. من قرأها في أول النهار لم يقربه شيطان حتى يمسي. Siapapun yang membaca kalimat itu di awal siang seperti pagi tadi, maka syaitan tidak akan bisa mendekati. ومن قرأها في آخر النهار لم يقربه شيطان حتى يصبح. Siapa yang membaca ayat tersebut di akhir siang, maka syaitan tidak akan bisa mendekati sampai pagi. هذا موجود في الورد اللطيف اللي قرأته قبل قليل. Tadi dalam Wiridul Latif yang kita baca itu ada. هذا من خصائص الأمة. Dan ia merupakan bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. لو سألت الواحد منكم الآن إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا في الدنيا. Kalau andaikan seorang di antara Anda bertanya, kalau andaikan seseorang ingin bangun rumah di dunia, بيت صغير بس. ya, satu rumah yang kecil aja, كم يحتاج من المال؟ kira-kira
membutuhkan biaya berapa banyak? كثير. Cukup banyak. أول يحتاج إلى الأرض، Yang pertama harus beli tanah dulu. ثم يحتاج إلى مواد البناء، Kemudian bangunan alat-alatnya, artinya semen dan lain sebagainya. ثم يحتاج إلى مهندس يرسم له الخريطة حق البيت. Kemudian membutuhkan namanya kayak apa namanya seorang yang bisa namanya memerincikan apa namanya bangunan ini gimana cara membangunnya apa namanya. يحتاج عمال يبنون البيت. Setelah itu membutuhkan pekerja untuk bangun rumah. ويحتاج يختار الأبواب والنوافذ، Dan membutuhkan juga pilih mana pintu dan begitu ya jendela yang bagus. الفرش حق البيت والأثاث والألوان. Begitu juga hambalnya, begitu juga perabot rumah dan warna dan lain sebagainya. السعوج والكهرباء. Begitu juga lampu yang ada. وكل هذا هم كبير، Kalau begitu itu namanya sesuatu yang harus dipikirkan besar sekali banyak. مبلغ كبير، Dan membutuhkan namanya uang yang banyak untuk melakukan itu. تعب. Capek. كم يوم؟ Berapa hari harus dibangunnya? كذا سنة. Kadang-kadang sampai berapa tahun. طب ايش رايك اذا قلت لك انك ممكن تحصل قصر كامل في اقل من 5 دقائق؟ Coba andaikan ada yang ngomong, Anda bisa bangun istana yang sempurna, tanahnya, bangunannya sudah siap dalam hanya beberapa hitungan detik aja atau menit. مش معقول. Tidak mungkin, tidak masuk akal. معقول. Tapi masuk akal buat kita. وهذا القصر هذا ما هو من الحجاره. Dan istana itu juga bukan dari bahan bangunan yang ada di muka bumi. من الذهب والفضه. Bangunan itu dari emas dan perak. ومفروش بالمسك. Dan namanya tanahnya itu ada bau misik. ما يخرب ابدا. Tidak pernah namanya kumuh sama sekali itu rumah. يبقى الى ما لا نهايه. Rumah itu sampai kokohnya tidak ada batasnya. كيف هذا؟ Bagaimana itu bisa kita dapatkan? أن تقرأ قل هو الله أحد 11 مرة بقصر في الجنة. Kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali, kalau Allah terima, Allah kasih istana di surga. هذا خصائص الأمة. Dan itu keistimewaan yang Allah hanya berikan buat kita umat Nabi Muhammad. أراد أن يعمل عند البيت حديقة. Kalau ada di antara kita kepengen ada kebun, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بغرس. kalau kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu kita akan menanam satu tanaman di surga Allah Subhanahu wa taala. يعني أنت تقدر كل يوم تبني قصر. Yaitu kita di setiap hari bisa bangun istana. بل تبني قصور كل يوم. Bahkan kita bangun beberapa istana setiap hari. كم مدة تحتاج منك قراءة سورة قل هو الله أحد 11 مرة؟ Kira-kira berapa lama yang kita habiskan dari waktu baca Qul Huwallahu Ahad itu hanya 11 kali. هذا القرآن العظيم. Ini Quran yang maha agung. إذا أراد الإنسان أن يقرأه يحتاج وقت. Kalau seseorang ingin membacanya, ya membutuhkan waktu yang luar biasa, yang banyaklah satu Quran. لكن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات يعطى أجر قراءة مصحف. Akan tetapi siapa di antara kita yang baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Allah akan berikan ganjaran seperti yang menghatamkan Al-Quran sekali. طبعا ليس كأجر من قرأه وتلفظ به، لكن كمجمل الأجر. Ya, walaupun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut seperti orang yang membaca dan setiap kalimatnya, tapi secara global begitu Allah berikan dia pahala seperti orang yang namanya membaca Al-Qur'an. لأن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. Karena surat Qul Huwallahu Ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. إذا زلزلت الأرض تعديل نصف القرآن. Surat Idza Zulzilatul Ardu menyamai separuh Al-Qur'an. تقرأها مرتين كأنما قرأت المصحف. Kalau kita baca 2 kali seakan-akan kita baca Al-Qur'an semuanya. إيش هذا؟ Apa ini kemuliaan yang Allah berikan? هذه خصائص الأمة المحمدية Dan ini merupakan keistimewaan yang hanya Allah berikan untuk kita umat Muhammad. ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bagian daripada keberkatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad buat kita.
لهذا احمدوا الله أن جعلكم من هذه الأمة Kalau begitu, pujilah selalu Allah karena Allah jadikan kita bagian daripada umat ini. واغتنموا أوقاتكم Dan apa namanya, gunakan dengan baik kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kalian. أعمال قليلة لا تضيعونها Ya, amal-amal yang sedikit tadi jangan disia-siakan. بتحصل مقابله أجر كبير. Karena kita akan dapatkan ganjaran yang begitu besar. كان يأتي الرجل يوم القيامة يجيب حسنات أمثال الجبال. Ada riwayat mengatakan ada seseorang ketika di hari kiamat dia memiliki kebaikan seperti gunung-gunung yang ada. يقول يا رب متى عملت هذا؟ Maka ia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kapan aku melakukan amal sebanyak ini? يقول له عندما عملت كذا وقلت كذا وقلت كذا هذه كلها من ذاك العمل القليل. Bukankah engkau beramal ini, engkau ucapkan ini, kan engkau ucapkan ini? Allah mengatakan itu yang aku berikan balasan kepada engkau. Soal jawabannya. Ini soal ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في صبيحة هذا اليوم. Kita minta kepada Allah semua agar Allah berkati kita di pagi hari yang mulia ini. وأن يفتح لنا فيه جميع أبواب الخير. Dan mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita semua kemudahan untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan dan dibukakan pintu-pintu kebaikan. وأن ييسر لنا الأرزاق الحسية والمعنوية. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita rizki yang nyata, rizki yang tidak nyata. وأن يجعله فاتحة خيرات في ربيع الأول على قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا. Dan Allah jadikan yang kita lakukan ini merupakan pembuka untuk kebaikan-kebaikan besar untuk hati kita, untuk ruh kita, untuk jiwa kita. آمين اللهم آمين. Amin Allahumma amin. الحمد لله. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Kesempatan Bang. Walaupun mungkin beliau belum profesor. Satu profesor. Tidak ada. Walaupun beliau belum sampai ke profesor, doktor. Banyak karya tulisnya. Beliau banyak karya tulisnya. Alhamdulillah beliau hadir. Kalau ada yang ditanyakan, mumpung Bang. Beliau salah satu ulama di kota ulama. Ya. Fadhal. Ada syekh? Ya, fadhal. Bagaimana cara untuk mengenal Rasulullah? Cara untuk mengenal Rasulullah. Kayak tariqah ma'rifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak tariqah ma'rifat Rasul. قراءة سيرته وحضور المجالس التي تقرأ فيها سيرته. Dia mengatakan kita baca sejarah beliau dan hadir di majlis yang di situ dibacakan sejarah beliau. والقراءة في الكتب التي تتكلم عن أوصافه. Baca tentang kitab-kitab yang di situ dibahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. هكذا يكون التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu kita ketika ingin mulai mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المجالس هذه اللي تعقد مثل الموالد وغيرها تذكر فيها صفاته وأوصافه. Dan majelis-majelis maulid yang diadakan ini di situ disebutkan namanya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتكلم المتكلمون عن أوصافه وعن أخلاقه من هذه نعرف. Dan para penceramah mereka ya bicara tentang sifat dan apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan di situ mungkin kita mengetahui namanya mengenal Nabi kita Muhammad. Ya kan. Laki-laki kayaknya kan fadhal, mumpung Bang. عندكم صلاة الإشراق ركعتين تنوون بها الإشراق والضحى فترجعون بأجر حجة وعمرة تامة. Kalau kita setelah ini sholat di waktu isyraq, niatnya duha dan isyraq, kita akan pulang ke rumah dapat pahala haji umrah yang sempurna. وكذلك تنوون معها الضحى فهي أمان من الفجر. Juga kita niat nanti sampai niat isyraq, niat duha, insyaallah
seorang yang menjaga melazimkan sholat duha itu insya Allah dia tidak akan terkena penyakit fakir. هذا أيضا مما اختص الله به الأمة المحمدية. Dan itu juga amalan ini juga keistimewaannya di antara keistimewaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad dengan pahala haji dan umrah tadi. نعم. Kalau salihkan jemaah yani. Salihkan jemaah. ما فيها أجر يا جماعة. صلاة الضحى تصلى فرادى ومثلها الإشراق ما يسن فيها جماعة. لكن إذا صلي الجماعة إذا صلي الجماعة صلى جائز من حيث الجواز لكن أجر الجماعة ما فيها أجر. Dari segi hukum berjamaahnya tidak sunnah. Duha Islam tidak sunnah berjamaah, tapi dari segi boleh. Insyaallah nahnu nusalliha jamaah ini. Ba'da salat musafahah. Tidak ada tanya lagi, tutup kita. Ya khair. Kita tutup. Kalau seandainya ada yang ditanyakan lagi sambil mungkin nanti fadhal. Ya khair. Al-Fatihah. بالقبول والإقبال وبلوغ الآمال الله سبحانه وتعالى يقبلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك. آمين. يعطينا أنواره وأسراره وخيراته وبركاته. يبارك فينا وفي أولادنا وفي أحبابنا في نسائنا في من له حق علينا. بركة كاملة شاملة عامة تامة. إن الله سبحانه وتعالى يفرج على أمة النبي محمد ببركة هذا الشهر المبارك. يجعله من أبرك الأشهر علينا تعود خيراته وأنواره وبركاته علينا وعلى أهل بيوتنا وعلى المسلمين في أحياء منهم ومنهم في قبورهم. إن الله سبحانه وتعالى يجعله شهر السعادة وشهر القرب وشهر الإنابة وشهر الرجوع إليه ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. على هذه النية كل نية صالحة جامعة شامخة دون الآخرة معلومة والصلاة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين.